Jotrona hambai tini ang naine ai ba phunuk nai je chini ba cheng nai lai nai je excise nini excise inspector sub inspector of excise ni sub inspector ni question no lai thangnai je question ba bomahike phai bahike phai obo nainai nai tongdi আজকে আমরা দেখব যে এক্সাইজের যে সাব ইন্সপেক্টর কুইকশন जों दिनै नायनाय एक्साइजनि जे साब इन्सपेक्टरनि जे कुइसन नायटंनि पाइथाक जरा ते शेयार खायदि ते अबाहायके कुइसन रिलेटेड आनि अरो फुनुगानो जे ताबु पुस्तकांगो परीक्षा फाइनानि अब अजागावा निनि 20 write an essay on an one topic of a flowing word limited 300 word 300 ওয়াট নি বিসিংমা সিনাই এখানে 300 ওয়াটের মধ্যে লিখতে হবে বিশেষ করিয়া নাইদি দা চয়েস অফ প্রফেশন আবো ফানো সুইমানো ইয়াখাইবা দুই নাম্বার কিপিং ফিট এন্ড হেলদি ইন in that not an option but a necessity অবফানো সীমানো ইয়া খাইবা 3 নাম্বার media trial its pros and cons ইয়া খাইবা important of national voter day দিনার সাইটানি বিসিঙ্গ কাইসা সিংনানি আহাইনো কমন ক্লাই থাঙ্গো এটা আঙাবনি পরে ফুনুগানা অবতামো এসে hingga ang tabuk phunukana naidi nini ese orawo nini ese iko orawo ese writing ang pula obo hingga sijak obo sijak hingga naidi naitongdi ikobo Indian G20 presidency achieve and challenge iko as writing TPSC exam not only sub-inspector of excise ni inspector ni bagai simia nini police ni phano kajo sungnai abo simbuya nini combine ni miscellaneous post ni main exam ni bo suknai ikonai ti abo এক নাম্বার এসে আবার পরে নিনি ইকো ইন্ট্রোতে 2 নাম্বার আবার পরে 3 নাম্বার নিনি 3 নাম্বার ইন্ডিয়ান স্পেস মিশন চন্দ্রয়ান 3 beyond economic obakai collection kai standard kai senamjak ingkai ang tabo oboni angko phunukana je list no phunukana karon abo hangkai tolat thana nangai ang list phunukana list naitongdi available jotono tongo everything baksa sungo obo mutiri dari totong ne everything kuno wana kare je kuno competitive exam ni ese mokai report ang sekango punukabo hangkamo ang punukano iko ese ni list iko 1 number G20 2 number budget 3 number space mission 4 number digital India it impact of rural develop Indian foreign policy women empowerment and gender equality important about the role of artificial intelligence of government unemployment in India climate change and Indian rule sustainable develop one nation one election pros con important about one angko nini naidi eko new educational policy 2020
একে অপযত্ন এগুলা সব অলরেডি লেখানো, এগুলা লিস্ট, হ্যাঁ, এগুলা এগুলা শিখলেই অলরেডি কোনো কথাই নাই, একটা না দুইটা বা তিনটা পড়তে পারে, হুম, তিনটা, কারণ সব যাচাই করা, social media bun obo phaithanga ika social society bun rising climate against women nini rising crimes again important ika skill development drug abuse ebo important MSME ko ঠিক আছে এঙ্কা লিস্ট নগৈ থাকা অব হাহাই নিনি ika অব অরব সৈজাক মহকা হাকাই সৈজাক একে অব সৈজাক ডিজিটাল ইন্ডিয়া ইট ইম্প্যাক্ট রুরাল ডেভেলপ ঠিক আছে একে जों সাইমান থাকা অবনিনি অঙ্ক যে এসে রাইটিং নি 20 মার্ক নি 300 ওয়ার্ড 20 মার্ক নি aboni pore tamonai di attempt any one of following question word 300 mobo eke mo hangka hangkai a 7-year-old child was crying alone in a fair abo hangkai nini news report or news report ekan nang abo sinani abo erpore write a letter more letter sinani eh letter sinani eh, sympathy somebody that abo an pranini local dairy motor report local daily o arranging blood donation camp and hingga hingga abo an a friend to yomoka personally hingga ang tabo letter ni bo phunuk sabana nai tongdi hingga paksa obang tang phunuk hingga paksa sungo mutui mata mano ahai da mano nei eko report writing eko letter writing acha letter writing ni ang to sekango phunuka eko obo letter writing eko obo jotono obo writing khaijak nini obo ang sekango phunuka obo ang sekang phunuka anggo syllabus ni ko puru obo haipeno mo syllabus anusare angre mo jotono suggested nini এখান থেকে 100% কমন পড়বে কারণ রিসার্চ করা এগুলা কারণ তারা কোনটা দেবে এগুলা অলরেডি রিসার্চ করা কমন মিল जाएगा অলরেডি कोई बात नहीं 100% দুই বা তিনটা মান থাঙানা অবাহিকাय রিসার্চ খাই বিভিন্ন টাইপনি নিনি লেটার এডুকেশন লেটার অফ ব্যাংক নিনি লেটার অফ নিউজ মিডিয়া লেটার বিভিন্ন টাইপনি ফর্মাল লেটার অফিস ইকা একে অব আং ফুনুকা ঠিক আছে একে অব নট অনলি এক্সারসাইজ ni bagay ya joto all competitive exam abrok joto competitive exam ni bagay bolte TCS TPS grade 2 ni main combined miscellaneous post ni main এরপরে নিনি সাব ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ পরব নাংনাই মানে যত সব নিনি কনভেনশনাল রাইটিং অব একবার নং ক্লাংখা বা নাইখা কেন কাজ সুখ থানাই ইনকাই जों teisa nainai ikorwo ikor letter to ang phono ka sekango report writing ni angko report writing iko report writing abo report jodi nang serangna report ni iko nini report current affair government policy socio-economic issue environmental climate change এরপরে সাইন্স এন্ড টেকনোলজি বাস abo nini topik ni report iko otolao je o topic wise nang angkona nangnai ingkai abon pore sengnai lainai abo nainai arithmetic topic general english abo to angkono abo sengnai lia ingkai abon pore ang nogano naidi iko orwo nini revenue और एक मॉक टेस्ट पेपर रेवेन्यू सिमिया अब जे कोनो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नि चंगो टीपीएससी एंड अदर एग्जाम मॉक टेस्ट 6 निने फर्स्ट मॉक टेस्ट सेकंड मॉक टेस्ट थर्ड मॉक टेस्ट फोर मॉक टेस्ट फिफ्थ मॉक टेस्ट सिक्स मॉक टेस्ट सेवन मॉक टेस्ट निने आते खेला निको जट मॉक टेस्ट पेपर
abo joktor mock test paper abo swnamjak nini joto mock test paper iko 99 jora ga 100 ta mock test paper tongo abo ingkai recycling khai prai 50 ta to nini engkono gabo recycling khaijak 50 ta confirm nang mock test rikang kaino orom hoiteno kalai thango ingkai mo mock test paper simibo naharai mano শুধু মাত্র তলা ডেসক্রিপশন বক্স কল খাইদি ang kaisa philip phunukano mock test paper je kono no kaisa philip phunukano tamo no philnani english dak philnani english ingkai english eko english ni mock test paper philip phunukano english ni mock test paper philip phunukano naidi eko english ni mock test paper abo english ni mock test paper তারপরে teko ni philip phunukano abo 5 number ni eko yang goje sa number ni phanang kaisa tamo english ya khai gk ni punogana eko gk 34 mock test ni eko 34 mock test paper o mock test paper oka o question simi answer ganang jat tongo answer ganang jat abo hangkai to nini ongko answer ganang jat nogana answer ganang jat mock test paper answer so iko gk ni 34 iko moka pdf moka answer ganang jat abo mock test khere mani iko mo answer ganang jat iko naidi iko answer ganang jat engke nang abo mock test paper no phano tlangai porimano abo kai poranen nang mono porimano kono wanan krei kono wanan nangya engke abo hangka hangkai nini abo hangkai jeng thaiman thaka abo nini ঠিক আছে engke abono pore nini abo mock test jot no ke mock test nang tlangai porimano mo mock test paper no simi porikha hangkai no onek helpful ungthanai engke abo mock test abo boboni nini oro eko sakani je 90 90 ni je 90 ni gk simple arithmetic general science nini aptitude test general english aborok in total nini english ni nangnai mock test aptitude test ni mock test nangnai general science ni mock test nangnai simple arithmetic ni mock test nangnai gk simple arithmetic ni ang phunukano naidi simple arithmetic naidi naitongdi kaham khlai tangni phunuk phungai baksa onekjon confuse otei madamano ahaidamano ne message rok khayo abon bagai iko naidi math profit and loss nini second math percentage aro nini math ratio proportion pdf nini average compound interest simple interest time and work time speed distance eke ang tabu kaisa khulogoi time speed distance ni khulogoi phunukana naidi iko 8 math time speed distance mane serial khai phaikata abo serial khai iko naidi time speed distance ni abo eka joton abo aboni nang khlai mano khaijak bo tongo bo jaga khaijak abo ang norok jokhonte ongko ongka abo noknai gabo conventional chehe in total study material in total nahar mano ingkai obo nangya hangkai conventional nahamano sudo conventional ingkai total jotono nini ছোট mock test paper sim nahar mano এক haiba study material plus mock test paper ate kebo nahar mano ekai angabo norong joton sairi bekhe jate kono problem ekai jodi nang saichung
research khaye nang sajung study khaima nong gato ঠিক আছে sajung nai বিভিন্ন বই কালেকশন খাইয়ে কিন্তু sajung mai angkai time ko kringkai nang যেমন ani তৈরি খাইজাক বা বুনি তৈরি খাইজাক abono ঠিক কে নাহারে study খাইদি আবার যাচাই খাই খাইজাক ঠিক আছে angkai ইয়াখাই abo material simi baibo ungya angkai direct study khainani ba class khainani study khainani angkai nang study khaimano কোনো বার না করে ঠিক আছে এগেছে অনেকটা নাই লেখা নিনি আরো nini chini conventional বিশেষ করিয়া nini o conventional nini report letter writing essay paragraph 2020 or 40 tongo ega oro ni general english 15 mark aptitude 15 mark general science 10 mark simple interest 10 mark obo প্রত্যেকটা একদম strong কে খাইদি কিন্তু বা main exam বা writing exam bose borok felongo preliminary passing ya phia bamo preliminary exam kre direct পরীক্ষা abon bagai nang যদি writing skill kre অব সঠিকভাবে রিজাল্ট ইয়াংকাই একবার সে পরীক্ষা কিন্তু আমন পরে ইন্টারভিউ একে আমন bagai sanai kahamkai strong position nahanan bagai nang kicha khoroso khaina nangnai kicha khoroso khaye nang strong step nahadi nini minimum khoroso si nini sini pen shoot kaham painani damsuk si engya hinman pen shoot ba nini shirt pen paidrop apsuk singya dami pen shirt paidrop singya hinman eke abo bani life success ang tanai abo kono ব্যাপার ya eke ang abo tangi sangkai abo kai strong position na hati topic wise syllabus wise kaham kai exam ready aram se nang success ang tanai যেমন যারা tlangi success ang nai rok ang oro ungko wana ang ungko jageta engkai kok seriwana brok tlangai bomahai engjak ba pas khaimani brok no ang next time sang ungko jagya sariwana ঠিক আছে next class o malai